Yes, mga igala, mayong adlaw ka na to tanan og welcome din sa itong panag-uban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, kamusta mo diha, no? And I hope, no, na nata sa maayong tawagan ni, maayong kondisyon sa atong lawas, sa atong nahunan, no, sa atong trabaho, no? Mo na isa sa mga importante karon no nga ato ang kuan tawagan ni pamalandungon kada adlaw, no. Anyways, mga katambayan, no, kumusta man inyong pagkuan din karon pod, no? Oy, saba man akong cellphone. Anyways, mga katambayan, no, hapit na pod ang kuan, no, hapit na pod ang kabalo na ta, no, ha? Nagkainit na ang ato ang politika dinhi sa ato sa Pilipinas, no, na nagpapangayan na, so hapit na gid ang election period, no. Pero right now, mga igala, no, kuan pa, no, padayon gihapon ang ato ang unsa ni voters registration. But una na, mga igala, hapitan sa nato ni nga kuan, no, ato sa ning hapitan nga tambayan, no, with regards aning pagbalik sa Mindanao Art diha sa SM Lanang, no. Anyways, mga igala, no, ana inyo kung sa makita sa inyo sa background karon, no, dira di ay video karon, no, the biggest art market in Mindanao happens at SM Lanang, no. Kano sa gani? Uy, September 27 to October 6 di ay ni. Anyways, way gala, basahon ko na lang nila ang statement, no. In partnership with Lawig Diwa Incorporated, SM Lanang will transform into a dynamic art destination as Mindanao Art returns for its 6th edition, gathering 34 galleries from all over the Philippines, o tibok Pilipinas in celebration of the Museums and Galleries Month and the final leg of SM's Art Market. Over 3,000 artists synergized to showcase more than 1,000 artworks in the biggest art market in Mindanao, adorning the mall with technicolored and art pieces from September 27 to October 6, 2024. This year's Mindanao Art theme, Art on the Edge, spotlights artistic innovations and creative learning opportunities for local gallery owners, artists and students. Gallery owners, artists, and students. It pays tribute to the booming art scene in Mindanao and offers a platform for artists and enthusiasts to connect the larger Mindanaoan audience. Mindanao Art took flight in 2019 through the initiative of Lawig Diwa Incorporated, a non-profit organization dedicated to promoting and preserving the rich cultural heritage and artistic excellence of Mindanao, in collaboration with the National Commission for Culture and the Arts and the National Committee on Arts and Galleries. Since then, it has established itself as the most prominent art exhibition in the region. By partnering with the Lawig Diwa Incorporated, SM Lanang aims to continue its tradition of championing local talents, and provide a marketplace for emerging local artists to showcase their creative and diverse range of artworks and connect with a wider audience through this platform. And SM Lanang has a rich history of supporting the local artists scene since the inception in 2012 through partnerships with different artists, art groups, in conducting art exhibitions, creating art projects, and more. Among its most prominent art events in the recent year were the Pag-Amuma Art Exhibition, which featured Davaoeño women artists in celebration of Breastfeeding Month in August 2022 and the Mindanao Art Fair in 2023. So muna ang mga igala, no, ang may mong kaganapan sa SM Lanang karong September 27 to October 6, 2024. So nakita na doon last October po niya mga igala, no. Last year atong ipakita din no
Mindanao Art, mga higala, no? Nindot po siya, no? Kay, at least ba, makita sa mga tao na ang kuan karon mga higala, no? Ang goal magud sa maong mall, no? Sa SM Lanang, no? Na mapakita sa ilahan, no? Kay kasagaran galleries lang manggod, no? So mo na nga mingon lang ta nga hobby lang ang pagpaint or paghimo og art. Pero karon ginahimo na nato, ginahimo nila, ginatabangan lang nga mahimo mainstream ug makakuha og market. No, that's sa kuan no nga gina partner karon sa kuan karon sa ato ang kuan no, sa SM Lanang mga katambayan, no, nga mapakita sa tipo sa publiko, sa general public, no, kung unsa ang art, no, dili lang kay katong mga elite lang nakabalo, no, at least makita po sa mga katawhan. Well, depende na sila kung saan nila pag-appreciate. Anyways, may gala mo na, no, September 27, October 6 na mga katambayan. Anyways, direta balik natin sa voters registration, no. Busy na karon ang Commission on Election, mga igala, no, para sa ilahang mga ginabuhat nga satellite registration. Of course, para mas daghan na mo boto karon kuno. Pero daghan singon nga wala na may malami mo boto or kan ana good. Pero mas gwapo karon, no, kana inyohang gina-ere diha sa kuan social media, no. Dalhon ninyo na sa eleksyon, no. Ayaw lang na nga dira lang sa inyohang kuan sige ra mo kuan man di mo maboto. Para histro para mo boto, no. Anyways, may gala, no, alang sa mga kuan, no, with regards sa nagaparang voters registration uban pa aktibidad sa atong Commission on Election, atong paminawon mga gala, no, ang Assistant Regional Director sa Commission on Election 11 dito sa Davao Region, wala lain mga gala si Attorney Gay Innumerables, mga gala. Paminawon na to. Everyone, karon of course ang atong gikabisihan ang ato ang continuing registration. Now, naa sila yung mga scheduled na satellite registration sa mga, asa naman ang tulo ka district sa Davao City. For first district, 11 man ta karon, naa sila sa Philippine Women's College. Tapos, on the 17th until 18th sa SM City Mall of Davao. 1920, Ateneo de Davao University. 21, Catalunan Grande Elementary School Gym. 24 to 25, SM City Mall of Davao. 26 to 30, Pelcris Centrale. So, that's for the first district. Second district, ito mga satellite registration ito ha, ng tatlong districts ng Davao City. On the 12th, so Barangay Mapula, Barangay Hall, and 17 to 30, SM Lanang Premier. And for the third district, 17 to 21, Gaisano Grand Mall of Kalinan. 24 to 28, Vista Mall of Davao City. So, katong mga wala din na mga dates, naa sila sa amo ang opisina din ha sa Magsaysay Park. So, yun lang. Okay. What I have here is yung sa entire, wait ha, Region 11. I have here, ano na tayo lahat ng, ano kasi ito, lahat ng applications process. For Region 11, umabot na tayo ng 341,739. Lahat ng applications yan, hindi lang yan registration, it also includes transfer, reactivation, and correction. So, umabot na ng 341,000. New yan, attorney. Hindi. Lahat ng applications na natanggap namin. That's for the entire Region 11. 341? Vote, 341,000 applications processed. Application para sa ano? Sa registration, transfer, reactivation. Oo. Pero pila man atong gina-expect o pila na? No, wala ni target yung number talaga. No. Until sa deadline na lang. Until sa deadline, September 30. Kung i-suma total natin yung 341,000 attorney sa katong mga existing na mga registered voters, mga ilan? That yung yung percentage, yung increase,
niya? No, wala. Wala. Mm-mm. 8, oo. But then again, with the yung lumabas na yung decision ng Supreme Court with regards doon sa BARM, yung sa Sulu, na separate ang Sulu pala sa BARM, baka may changes. Yesterday afternoon, yung mga field officials had a meeting, so they consulted us if i-reset or not yung filing ng COC. Yung sa amin naman, may mga discussions, merong gusto i-reset, meron namang i-push through. Oo. Kasi pag i-reset, baka maano yung timeline ng preparations natin. But then, kung i-push through, maiwan yung sa BARM na filing ng COC because yun nga, may mga adjustments pa doon, may mga reconfiguration na gawin sa system because yung Sulu kasi included doon sa BARM na preparations for the filing. But anyway, we'll just hope na lalabas siya anytime soon because malapit na din yung October 1 to 8 na filing ng COC. So bali yung Sulu kasali na rin sa sa That regular na election, no? Yeah, siya, magbalik siya sa Region 9. Okay. Oo, kasi hindi siya kasali doon sa BARM. And I guess may kasi kasali siya doon sana sa preparations ng BARM. But then again, yung lumabas ang SC ruling, kaya na-separate siya. And then, of course, yung system namin na ready na sana, may mga adjustments na naman. And yun nga, we had discussed yesterday afternoon about this, yung bagong labas na decision ng Supreme Court kasi affected din yung preparations namin for the filing. But anyway, kasi hindi pa final, of course, the final say is with the Anbank. So, mag-antay kami ng resolution if ano ba talaga. But then, of course, we are ready. October 1 to 8, ready na lahat ng ating mga election officers and provincial election supervisors to accept the COCs from the candidates. Ilang percentage yung possibility na ma-extend, ma-move natin? That we do not know. Kasi kami, consultative lang naman yon sa mga field officials. Hindi pa yun final. Kasi whatever ma-decide ng field officials, recommendatory lang naman. The final say is, of course, with the Anbang, the commission itself. Okay, at this point, I yield the floor for question. Ako na to si Ms. Maria and Armando. So mo to mga igala ang payag ni Attorney Guy Innumerables with regards sa aning umaabot na 2025 election, no. So after sa 30, diretso dayon sila sa registration ay sa filing of certificate of candidacy. Wala gani pa hulaya gid no. Ana gid may trabaho nila, no, every 3 years gid nagi-election, no. So daghan paging election nga next year na pay BARM parliamentary elections, no, midterm local and national and local elections, tapos pag December na pod or November barangay elections na pod, di ba? Mabisi gid ang COMELEC gid mga igala sugod karon nga mga season mga katambayan, no. So hopefully, okay lang atong COMELEC karong panahon, no. Anyways, mga igala, balik kita human lang sa mga importante pahinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga igala din sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Medyo feel na natong election fever gid karong panahon ng mga igala. But anyways, dinhita sa atong padayon nga po natin ng hinahisgutan mga igala na after, no, wala sama sa ugingon, after September 30, October 1 to 8, diretso na sila sa filing of certificate of candidacy. So busy gid kaayo ato ang mga field officers sa atong commission on election, no, para i-cater na po ning ato ang and then there are a lot of announcements mga katambayan, no, with regards sa natong kay karon bag-o na ang ato ang bago na ato ang kaning machine na gamiton sa pagboto, kaning tawag na ACM, coming from automated counting machine, no, gikan sa South Korea. Muna na siya ang gamiton, no. And of course, na po ng mga duda-duda. Ngayon sila nga, basig kuno na intervention si Smart Attic, wala din ni Smart Matic,
wala na ni. Korean na ni nga kuan no. Korean na ni siya nga unsa ni technology. Mao ni lang ginagamit karon no. So anyways mga higala, alang sa ubang impormasyon no with regards to the guidelines no sa pahigayon no, although layo pa ni para ato na ipahinumdum daan no. Guidelines inside sa kuno sa to mga bag-ong balaod karon, especially on the substitution no. Daghan na kayo tag mga kuan karon, daghan kayo tag mga bag-o karon sa ato ang election mga higala no. Anyways, ato paminawon balik no si COMELEC Davao Region Assistant Regional Director Attorney Gay Innumerables mga higala no. Alang sa ubang mga pahayag no with regard sa umaabot na filing o uban pa no or sa particularly sa 2025 midterm election. Paminaw na to. COC. Of course, when they go to our office to file their COC, dapat kumpleto yung COC nila, properly filled out COC, notarized. Now, yung notary public, dapat outside, hindi yung sa amin. Kasi we're not allowed to administer oath doon sa COC. It has to be notarized outside. And yun, properly filled out, my picture, yung doc stamps na 30 pesos, yun, nakadikit doon. And in succeeding pages, sulat na lang yung doc stamp number. So, it has to be filed in 5 pages, 5 copies. So, pag 5 copies ang kunin namin, so definitely, mag-extra sila so that they can have their own copies later on. Di na sila magbalik sa COMELEC to ask for a copy from us. And also, may mga bagong undertakings kasi doon sa COC. Yung form natin is available sa website. May mga bagong undertakings doon sa COC na kasali na doon na kasi ang ano ng COMELEC is ipopost sa website yung kopya ng COC. Of course, i-redact doon yung mga information na hindi naman kasali sa candidacy. So, yung kopya ng COC will be available sa website kasi yun ang plano ng COMELEC so that everybody can view or see the COCs being filed. And again, reduction doon sa sa mga information na hindi kasali doon sa person as a candidate. And also, yung wala tayong substitution outside sa period ng filing. Oo, wala tayong substitution outside sa period ng filing. So any substitution will have to be done within the period of the filing. So after that, ang inaalaw na lang na substitution is by death or disqualification. So, aside from that, attorney, ang medyo kato ang bag-o karon sa filing, wala na after pastong sa unang nga nahitabo. Karon po attorney, sa kabaguan with regards to the election period. Just like kala nato nang ibalik na nato kay murag last year to sa barangay election kay pag nakafile na ka, kandidat, considered as candidate na ka. Ang sa national and sa local is na sila period kung ano saan lang to dapat sila dili mag-campaign, mag-campaign, mag-premature or ma-charge na sila for premature campaigning. Okay. In the previous, yung sa barangay elections is different because when you filed your COC, you are already considered as a candidate. Yun, kasi manual yun. Now, for the automated elections is different. When you file your certificate of candidacy, you are just an aspirant. You are not considered as a candidate yet. Mag-start na, magiging kandidato ka, you will be considered as a candidate from the start of the campaign period. So, any violations doon sa rules for elections, doon mag-start sa campaign period. And iba ang campaign period ng national and iba yung sa local. So, walay kabaguhan, attorney, pwede gyapon sila maka tawagan discreet na pagpangampanya, pagpaila silang sarili. Kasi aspirant lang man sila when they file their COC. Oo. So, not yet considered as candidate. So, pag candidate ka na, from the start of the campaign period, lahat ng violations, pwede na sila ma-charge doon.
So free for all paghihapon na from starting. That I will not answer because we know for a fact na even nga last year nagsugod ng uban, no? But then again, yun nga, ang sinasabi ng COMELEC, our hands are tied kasi mag-start talaga ang violation from the start of the campaign period sa lahat ng kandidato because they will be considered as candidates doon sa campaign period. Apil pa bagyapon ng social media nga i-monitor ma'am for premature campaign? Yes, yun nga, we do not have that premature campaigning anymore because of, yun nga, aspirants pa lang sila. When they file their COC or after they file their COC before the start of the campaign period, aspirants pa lang sila. Nasa lang ma'am, may we know kung unsa ang gamiton karon na VCM for is it still Smartmatic or no, it's no longer Smartmatic, it's Miro, and it's yung provider is from Korea. Okay. Moto lang giat ko I think last June sa Korea. Yeah, yung mga officials natin doon sa taas, they visited Korea, yung sa Miro. And then also our regional directors, bago lang, pumunta din sila sa Korea for yung sa planta. And hindi na tawag doon vote counting machine, automated counting machine, sa ACM na kami ngayon, ACM. So unsa ba ang lasa naman kay curious ko. Unsa same pa paghihapon sa previous na gigamit nato? Actually, more or less the same lang ang proseso na i-feed gihapon ang ballot, but then customized na siya. Parang yung Miro nag-ask kung anong features ang gustong ilagay ng COMELEC doon. Yung mga features na wala noon na gusto ng COMELEC ngayon meron na. Oo. But anyway, we will have our demo for the machines for every barangay yan, start November. So, lahat ng mga all over the Philippines, magde-demo yan sila kasi bibigyan sila ng yung demo machines, each election officer. Yes, ma'am. Of course, wala gyud tikas oy kung ano ba, like it's machine eh. Ang tikas is outside the machine siguro if there's tikas, it's outside the machine. But for us sa COMELEC, if na-feed yan sa machine, yun talaga, machine talaga ang nag-count yan. Now, yung bago ngayon is, yun nga, may marami na features yung machine. And yung screen niya is bigger kasi ano na siya, touch screen. Oo, makita doon. But then, yung ballots are still the same na you have to properly shade it with the pens provided by COMELEC. Oo, and then you still have to insert it in the machine for it to be counted. So na assurance ma'am na free ni siya from human intervention ever? Kasi standalone ng machine eh. It's not naka-connect sa internet the whole time. Makonect na siya sa internet is during transmission. Oo. Powered by AI na yun, ma'am. Hindi pa namin kasi nakita dito sa baba ang machines. Doon lang sa taas, they conducted already a lot of demonstrations doon sa mga schools, sa mga agencies na malalaki. But here dito sa amin, once pa lang doon sa during our GAD activity, dito lang sa diyan sa Amosop. And there was this one time also na they conducted also a demo during sa BARM activity man ata yon sa Dusitani. But dalawa pa lang so far. But I guess by November, mag-start na i-roll out ang machine demo for the public. Okay, thank you. So mo to mga igala ang pahayag ni Attorney Kay Innomarables. So actually kagahapon ni sa gipahigayon nga Davao Peace and Security Press Corps media briefing diha sa The Royal Mandaya Hotel no. So anyways, muna na ang kwan karon, muna na ang
bago muna na to ang kuno atanganan sa election. Anyways, sa mga wala pa nakaparehistro, gusto magpakuan, na deactivate, pwede na mo magpa-reactivate, no? Importante inyong boto. Your vote matters, no? Kay isod kini pag-abot sa kuan, no, inyong ang mas katawanan pa inyong kanang inyong gibotohan mao po ninyong gireklamuhan karon. So better karong kuan sa man mubawi mo, boto mo, no? Muboto mo karong 2025 election, ipakita ang inyong boses, no? Ipakita sa katawhan, no? Nga your vote matters, no? So alang sa katong mga kuan, no, pwede mo ato sa mga COMELEC offices or kato sa mga schedule na giingon ni kuan ni Attorney Gino Marables, no? Asa ganito naman to, ako to gisulat kagahapon, no? So anyways, sa mata karon din na lang ta na sa mall, no? First this nata sa mga mall, mo na nga kuan, no? Anyways, balikan na lang niyo itong balita katong niyaging kuan, no, nga gi-post dira nga sa Attorney Gino Marables mga igala nga video. Mao to, no? Or balikan ninyo ni i-rewind ninyo ning kuan, no, dito sa portion na asa gibanggit ni Attorney Gino Marables. Basta na SM, na Gaisano Grand, no, Felcris Centrale, no. Pero sa Davao City lang na, ha. Sa Davao City lang na. I don't know, basta sa ubang mga provinces nagapadayon na sila dito sa ilang mga COMELEC offices, no. Local COMELEC offices, mga katambayan. Anyways, mga daigong oras, hangtod sunod po sa panaguban sa Totolumanong tambayan sa Radyo Pilipinas sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas. Ako yung nakauban, Armando Penegito. Salamat o maayong adlaw kanatong tanan, amping kita mga higala.